Okay, game 3 money game na ta. May champion na ang team Cebu City. Todax ang team Mandawi. Ini money game na. Tokmod ni Joel. Last. Bundak ni Hapon. Away from home. Okay, back to the ball game. Servisyo Kulapo is the best. Ay. Wah, kabot ang tirang Hapon. Puntos 1-0. Servisyo Kulapo. Reggie. Awas sa sadang bola. 2-0 na. Kulapo para Tris. Tokpod. Saud. Jobel. Ay. Time out. Doon ay bola nga miligid. Lisod ang bola. Servisyo Kulapo. Not counted tong servisyo ha. 3-0. Servisyo Kulapo. Hapon. Reggie. Patay. Yung bato na mo diya. Para overhead. Ay, tuwala. Hala! Wana, pirti nagungguba. Napay Kulapo. Ay, may sumablay lang si Kulapo. Pirti gungguba. Sablay lang si Kulapo siyang patay. 3-0. Jobil Dukan team. Dok. Out ball. Ono tres. Servisyo Hapon. Jobil tara, firing. Hapon, Saud, corner. Out ball. Ono tres sa gatos ko raw, ono tres. Game 3 money game. Matsalam kayo sa atong sponsor dire. Ang atong sponsor dire si Boss Joel. Salamat kayo Boss Joel. Atong organizer dire si Boss James, The King Cobra Loklok. Under ni sa Ryan Ruby Promotion aka Busagak. Nagbusagak na sang Red Horse ni Ryan Ruby. Tuara Kulapo. Jubil. Side out. Ono tres. Servisyo Jubil. Pokot. Side out. Servisyo Jason. Laka diha. Out ball na sa Reggie Caban as Susan Roses. 1 ani. Servisyo. Ay. Apon tuara. Bang. Iatake na sa sila ni Master TikToker. Kulapo. Sagang. Reggie lah. Reggie again. Ay, overhead. 1 iron. Size ono. 5-point lead in favor of Team Cebu City. Game 3, money game. Servisyo Jason nakatukmod. Tuarak answer ba yapon. Kulapo. Okay, Badlis.
Tara! Bang! Arak na! Bang! Bato na sakto! Tara! No easy ball. Goodbye, Philippines! Kuha pa! Nice defense! Inside kayo! Inside kayo! Inside! Inside kayo! Ono City ha. O ang lamian nga Chicharon na, ang Maricel Anthony Chicharon mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar, sa Guadalupe Karkar, sang og sa Abugon Sibunga og sa Sangat San Fernando. O na ang Maricel Anthony Chicharon, Karkar number 1 Chicharon. Og gusto mo disco, wanay lain pa Arnoco Ono Disco Mobile, buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Side out, bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Short ang tira sa Team Mandawi. Puntos. Uy, bola-bola. Uy, akong giana kay may gotong stand. City na. Kuitis na sad. Ay, sakto na sapak. Bang! Dapag yun. Adi ka ba? Dotlan, dara ko lawa. Dapag yun. Pictos, bay. Bang, Jason. Out ball. Tabas-tabas. Tagod-tagod yun sakto. 8. 8-2. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Buen. Bisyo mo kita ba? 9 na. Last 3 na. Last 3 na ang Team Cebu City. Purga yun ang Team Mandawi yan eh. Ay. Tora Jobert namato. Kulapo. Agay, purgatorio yun. Mura wag Ate Eli Rigi, mura wag gimasahan dinagdagan tora. Wag sik sa Jubil. Wala ni. Purga. Wala. Para purga na. Wala, purga 3 ducks. Purga ang Team Mandawi. Congrats Kulapo, Jobert and Jason. Sila nga may champion diri sa tubagbakan diri sa Sina na Mantuyong, Mandawi City.